Soyez les bienvenus, nous analysons une image, page 29. J'observe et je dis. ألاحظ وأقول. الصورة مهمة جدا وأيضا المصدر اللي هو تحت الصورة هذا كنسموه لا سورس. لا سورس أيضا تعطينا معلومات. Alors cette toile représente هذا الرسم يمثل ماذا يمثل؟ نروحوا لا سورس نلقاو لا باتاي دو سيدي إبراهيم معركة سيدي إبراهيم. Deuxième question, je vois au premier plan يعني في المشهد في بداية المشهد ماذا نلاحظ؟ Au premier plan un soldat français à terre يعني عسكري فرنسي مطروح على الأرض يعني ميت أو مقتول. Au second plan في المشهد الثاني نلاحظ l'émir Abdelkader menant le combat يقود المعركة الأمير عبد القادر وهو يقود المعركة. à l'arrière-plan في آخر المشهد نلاحظ les troupes de l'émir Abdelkader harcelant l'ennemi. نلاحظ بأن جيش الأمير عبد القادر يهزم الجيش الفرنسي أو الجيش العدو. Troisième question, le personnage qui est à terre est الشخص المطروح على الأرض هو un ami صديق, un observateur ملاحظ, un ennemi العدو. Le personnage qui est à terre est un ennemi هو العدو. Quatrième question, on met dans du dictionnaire si besoin et je choisis les bonnes réponses. بمساعدة القاموس إذا كان ذلك ضروريا واختار الإجابة الصحيحة. Le peintre veut que le personnage central paraisse. الرسام يريد من أن يظهر الشخص الرئيسي A. fort قوي, B. faible ضعيف, C. courageux. Le peintre veut que le personnage central paraisse fort et courageux. يريد الرسام أن يظهر الشخص الرئيسي يعني المقصود به الأمير عبد القادر قويا وشجاعا. On appelle ce genre de scène يعني نسمي هذا النوع من المشاهد une guerre ولا un naufrage ولا une bataille. إذن الجواب تحت العنوان نسمي on appelle ce genre de scène une bataille عبارة عن معركة. Je présente des arguments pour dire أقدم الحجج لأقول le courage de l'émir Abdelkader face à l'armée coloniale française يعني شجاعة الأمير عبد القادر في مواجهة العدو ولا المستعمر الفرنسي. Le courage de l'émir Abdelkader face à l'armée coloniale française est connu de tout. D'abord, il a constitué une grande armée. Ensuite, il a mené une lutte sans merci durant plusieurs années contre l'occupant. Il est admiré par ses ennemis avant ses alliés. يعني شجاعة الأمير عبد القادر في مواجهة المستعمر. أولاً أنه قاد معركة كبيرة وأيضاً معارك بدون هوادة لمدة عدة سنوات ضد المحتل. وهو محبوب ومعروف ولا يعترف له بذلك من طرف العدو قبل الحلفاء. Je dis pourquoi. أقول لماذا. Les peuples colonisés se révoltent car alors les peuples colonisés se révoltent car ils veulent débarrasser leur pays du colonialisme, de l'esclavage, de l'injustice, de la maltraitance, de l'humiliation qu'ils leur imposent.
et pour gagner la liberté et l'indépendance. يعني الشعوب تثور حتى تخلص وطنها من المستعمر، من العبودية، من اللامساواة وسوء المعاملة والإهانات التي يتلقونها، وأيضا للحصول على أو نيل الحرية والاستقلال. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.